Uy, Boss J, maayo kay naa ka. Payon tanaw ni motor ako ba kay murag daot na gurong tagiyan ni. Unsa di daot na imong motor? Ngano di man na mandar? Di mo mandar oh. Wala starter ba? Gahip kay krangon. Mao lagi na. Tuga-tuga mo pamalit og motor, og di mo andar, magpalaban din mo sako ha. Sunod, pagpalit mo og motor kanang kabalo mo ayo ha. Okay. Gidi mo andar na yung motor. Digid mo andar yung motor, murag nakautot oh. Sayon ra kay ning daotan ni. Oh? Sus. Mo ni yang motor, mga boss. Tuga-tuga palit og motor, muguba di kabalo mo ayo. Nawa oh, tanawar ko na. Oh? Murag nakautot yang motor. Pero dali ra ni, atuwa ra ning orasyonan. Urus kong bukong, cross kong hiwi, ang motor paandara. Buwe! Cross kong bukong, cross kong hiwi, brr. Ang motor ato pandaron, buri katyong. Cross kong bukong, cross kong hiwi, mga hari ko manlunda. Ang motor paandara, ble! Boss J.M. Pinakamalakas sa mundo na may babaw. Ha? At salam.